تو بھائی ہیرو اپنے کمرے میں 8 میٹر اسکوائر فی گھنٹے کی رفتار سے رنگ کر رہا ہے۔ 3 گھنٹے بعد مزید 28 میٹر اسکوائر رقبہ رنگ کرنا باقی رہ گیا تھا۔ اچھا، یہ مزیدار بات ہے کہ اس سوال میں اس بات پہ غور نہیں کیا جا رہا کہ کتنا رقبہ رنگ ہو چکا ہے، بلکہ زور اس بات پہ ہے کہ کتنا رقبہ رنگ کرنے کے لیے باقی رہتا ہے۔ اب اے آف ٹی سے نشاندہی کرتے ہیں کہ کتنا رقبہ رنگ کرنے کے لیے باقی رہ گیا ہے، جس میں اے میٹر اسکوائر سے ناپا جا رہا ہے جبکہ ٹی دکھا رہا ہے گھنٹوں میں وقت کو۔ اور بھائی اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اس فنکشن کا فارمولا لکھیں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ نقطے لے لیتے ہیں تاکہ اس سارے معاملے کو ہم ذرا بہتر طرح سے سمجھ سکیں۔ تو چلیں ایسا کرتے ہیں کہ مختلف اوقات پہ اے آف ٹی کی اقدار دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آ گیا اے ٹی کے فنکشن کی صورت میں۔ بھائی یہ لوگ ہم پہ بہت مہربان ہیں، انہوں نے ہمیں ایک نقطہ تو دے ہی دیا ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ 3 گھنٹے بعد 28 میٹر اسکوائر رقبہ رنگ کرنا باقی رہ گیا تھا۔ اور ایک دفعہ پھر سے ذرا دہرا لیتے ہیں کہ اے آف ٹی نشاندہی کر رہا ہے کہ کتنا رقبہ رنگ کرنا باقی رہ گیا ہے، نہ کہ کتنا رقبہ رنگ ہو گیا ہے۔ تو یہاں تھوڑی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، یہ آ گئے ہمارے 3 گھنٹے، اور اتنے گھنٹے گزرنے کے بعد 28 میٹر اسکوائر رقبہ رنگ کرنا باقی رہ گیا تھا۔ اچھا، اب سوال میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہیرو 8 میٹر اسکوائر فی گھنٹے کی رفتار سے رنگ کر رہا ہے، یعنی 1 گھنٹے میں وہ کل 8 میٹر اسکوائر رقبہ رنگ کر لیتا ہے۔ تو اگر ہم یہاں سے پیچھے جائیں، مثلاً اگر ہم بات کریں 2 گھنٹے پہلے کی صورتحال کی، تو تب کتنا رقبہ رنگ کرنا باقی رہ گیا ہوگا؟ کیا اے آف ٹی 28 سے زیادہ ہوگا یا 28 سے کم ہوگا؟ بھائی ہیرو 8 میٹر اسکوائر فی گھنٹے کی رفتار سے رنگ کر رہا ہے، یعنی ہر 1 گھنٹہ جب گزرتا ہے تو اس نے کمرے پہ مزید رنگ کر دیا ہوتا ہے۔ لیکن اے آف ٹی یہ نہیں دکھا رہا کہ کتنا رقبہ رنگ ہو چکا ہے، بلکہ یہ دکھا رہا ہے کہ کتنا رقبہ باقی رہ جاتا ہے رنگ کرنے کے لیے۔ تو بھائی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ہیرو اپنے کمرے پہ رنگ کر رہا ہے، ویسے ویسے اے آف ٹی کی جو قدر ہے وہ کم ہوتی جانی چاہیے، کیونکہ بھائی وقت کے ساتھ ساتھ رنگ کرنے کے لیے پھر تو رقبہ کم ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو وقت کے بڑھنے پر اے آف ٹی کی قدر کم ہوتی جاتی ہے۔ بھائی 2 گھنٹے گزرنے پہ ہیرو کے پاس زیادہ رقبہ باقی ہونا چاہیے رنگ کرنے کے لیے بنسبت 3 گھنٹے کے۔ تو یہاں 3 گھنٹے کے مقابلے میں کتنا رقبہ زیادہ ہونا چاہیے؟ اب ہیرو تو اس رفتار سے رنگ کر رہا ہے، یعنی 1 گھنٹے میں وہ مزید 8 میٹر اسکوائر پہ رنگ بھر چکا ہوگا۔ تو 2 گھنٹے بعد اس کے پاس مزید 8 میٹر اسکوائر کا رقبہ ہوگا رنگ کرنے کے لیے۔ تو اس میں اگر 8 جمع کریں تو یہ ہو جائے گا 36، یعنی 2 گھنٹے گزرنے کے بعد ہیرو کے پاس اتنا رقبہ باقی ہوگا رنگ کرنے کے لیے۔ چلیں اب اس سے بھی پیچھے چلتے ہیں۔ تو 1 گھنٹہ گزرنے پہ اے آف ٹی کی کیا قدر ہوگی؟ یہاں مزید 8 میٹر اسکوائر کا رقبہ ہوگا رنگ کرنے کے لیے، تو یہ ہو جائے گا 44۔ اور اب صفر وقت پہ اے آف ٹی معلوم کرنے کے لیے ہم اس میں مزید 8 جمع کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا 52۔ اچھا، اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم نے کام کیا ہے اس کی کوئی تک بن بھی رہی ہے یا نہیں۔ تو بھائی شروع میں ہیرو کو 52 میٹر اسکوائر رقبہ پہ رنگ کرنا تھا، 1 گھنٹہ گزرنے پہ وہ 8 میٹر اسکوائر پہ رنگ بھر دیتا ہے، اور اس کے بعد 44 میٹر اسکوائر رہ جاتے ہیں، یعنی یہاں وقت میں 1 گھنٹے کی تبدیلی آئی، اور اس کی وجہ سے اے آف ٹی میں منفی 8 میٹر اسکوائر کی تبدیلی آئی۔ اور یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے، یہاں کیونکہ رنگ کرنے کے لیے بقایا رقبہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے یہ منفی کا نشان یہاں لگانا ضروری ہے۔ چلیں تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہم کوئی فارمولا بنا سکتے ہیں یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جب 1 گھنٹہ گزرتا ہے تب رنگ کرنے کے لیے بقایا رقبہ 8 میٹر اسکوائر کے حساب سے کم ہوتا جاتا ہے،
और ऐसा इसलिए है क्योंकि हीरू एक मुस्तकिल रफ्तार से रंग कर रहा है और इसलिए ये एक लीनियर फंक्शन है। और लीनियर फंक्शन कुछ इस किस्म का दिखता है कि इसमें a ऑफ t बराबर होगा तब्दीली की शरह ज़रब t जमा a ऑफ t की वो कदर जिससे हीरू ने रंग करना शुरू किया था। और m जो है वो तब्दीली की शरह या रेट ऑफ चेंज या ढलान की निशानदेही कर रहा होता है, जबकि c दिखा रहा होता है a ऑफ t की इब्तिदाई कदर को। या अगर इसको हम ग्राफ पे बनाएंगे तो ये हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट यानी उमूदी एक्सिस पे वो नुक्ता होगा जहाँ से लकीर गुजर रही होगी। और आम तौर पे चूंकि वर्टिकल एक्सिस को हम y से दिखाते हैं तो इसको हम y इंटरसेप्ट का नाम भी दे देते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि वर्टिकल एक्सिस a है इसलिए इसको हम a इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं। अब मज़े की बात यह है कि हमें इन दोनों की ही मिक़दार मालूम है। यहाँ m या ढलान या तब्दीली की शरह बराबर होगी a में तब्दीली बटा t में तब्दीली के, और ये बराबर है -8 के। और ये जो c है वो असल में बराबर होगा a ऑफ 0 के। और जब t 0 के बराबर होता है तो ये पूरी चीज़ तो 0 हो जाती है और पीछे रह जाता है c। और हमें मालूम है कि a ऑफ 0 यहाँ बराबर है 52 के। और बस यूँ हमें इस फंक्शन का फॉर्मूला मिल जाता है। a ऑफ t बराबर होगा -8 ज़रब t जमा 52 के। अब सवाल तो हमने हल कर लिया है, लेकिन ऐसा करते हैं कि इस फॉर्मूले को हम यूनिट्स के साथ भी परख लेते हैं। तो यहाँ a ऑफ t बराबर होगा -8 और इसके यूनिट्स हैं मीटर स्क्वायर फ़ी घंटा ज़रब t, और इसका यूनिट होगा घंटा जमा 52 मीटर स्क्वायर। अब ये और ये तो कट जाएंगे और पीछे रह जाएगा सिर्फ मीटर स्क्वायर, और इसलिए हमें a ऑफ t मीटर स्क्वायर में ही मिल रहा होगा। अच्छा, इसी सवाल को हल करने का ना एक और तरीका भी है भाई। अगर हम ये सब ना भी करते और इसी ख्याल से शुरू करते कि हीरू मुस्तकिल रफ्तार से रंग कर रहा है इसलिए हमें मालूम है कि ये एक लीनियर फंक्शन होगा, और लीनियर फंक्शंस यूँ दिखते हैं। अब सवाल को देखते साथ ही हम कह सकते हैं कि यहाँ रेट ऑफ चेंज या तब्दीली की शरह 8 है, लेकिन भाई मस्बत 8 या -8? और इसके लिए हमें गौर करना पड़ेगा कि a ऑफ t ये नहीं दिखा रहा कि वक्त गुजरने पे रंग कितना हो गया है, बल्कि ये दिखा रहा है कि बाकी और कितना रकबा रह गया है रंग करने के लिए। और चूंकि वक्त के साथ साथ मज़ीद रकबा रंग हो रहा है इसलिए बकाया रकबा तो कम ही हो रहा होगा, और यूँ यहाँ तब्दीली की शरह मनफी होगी। तो अब a ऑफ t बराबर हो जाएगा -8 ज़रब t जमा c के। और c की कदर जानने के लिए हम बड़ी आसानी के साथ इस मालूमात का सहारा ले लेंगे। भाई जब t 3 के बराबर होता है तो a ऑफ t बराबर हो जाता है 28 के। तो 28 बराबर हो जाएगा -8 ज़रब 3 जमा c के। -8 ज़रब 3 बराबर होते हैं 24 के। तो अब 28 बराबर होगा -24 जमा c के। c को अलग करने के लिए हमें इक्वेशन के दोनों हिस्सों में 24 जमा करना होगा। ये और ये कट जाएंगे और अब c बराबर हो जाएगा 28 जमा 24 यानी 52 के। तो इस तरह भी हमारे पास यही फॉर्मूला आ जाएगा। और मुझे तो ये पहला वाला तरीका बेहतर लगता है क्योंकि इस तरह से सवाल को हम वाकई समझ पाते हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यूँ इस सवाल को हल करते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ तब्दीली की शरह मस्बत होगी या मनफी।